संगम आर्ट एंड कल्चर क्लब सांगे हांचे तर्फे सगळ्यांक सांगे पत्रकारांक स्वागत करता। आयज आमच्या अनाउन्समेंट एक लकी कुपन जे आमी आयज आउट करपाचे आमकां चड करून सोमाराक ताचें उद्घाटन जातलें आनी एक हाची म्हायती दिवपाक ही आयची पत्रकार परिशद ह्या परिशदेंत आमच्या भितराक ह्या क्लबाचे कार्याध्यक्ष वर्किंग प्रेसिडेंट दिलीप दिलेश सांबारी तशेंच आमचे सेक्रेटरी बाब ओलिवर फेर्नांडीस आनी हाजे खजिनदार ट्रेजरर बाब संतोष गांवकर। पहिले सुवातेर संगम आर्ट एंड कल्चरल क्लब हाणें विविध असे कार्यक्रम पयलींच्यान सांग्यात आनी सांगेच्या भायर घडोवन हाडलेले आहा। आयज एक फावट एक कॅश प्रायज इनाम आशिल्ले अश्यो लकी कुपन फक्त 10,000 कुपन आमी सोमाराक आउट करता चतुर्थी बोनांजा म्हणून। आनी ह्या लॉटरी कुपनाचे लकी कुपनाचे पयले इनाम आसतले 3 लाख रुपया, दुसरो इनाम आसतलो 2 लाख रुपया, तिसरो इनाम आसतलो 1 लाख रुपया, चौथो इनाम आसतलो 50,000 आनी 10,000ची कॉन्सोलेशन प्राइज आसतली आनी 200 रुपयान ही कुपन मेळटले। आनी त्याच बरोबर फक्त 10,000 कुपन आसतले ताच्या वयर आसचे ना। आनी हाजो ड्रॉ जो आहा हो 1 तारखेर ऑक्टोबराच्या मंगळारा दीस सांगेच्या बस स्टँडाचेर सांजच्या 5 वरां जातलो आनी हे आमचे डेली न्यूज पेपर हांचेर 2 तारखेर ताजो ड्रॉ आउट जातलो। सांगे आर्ट एंड कल्चर संगम आर्ट एंड कल्चर आमचे हे सस्टेन हे दवरिल्ले आसा सर्त्यो तेन्ना हांची प्रायज आतां आमगेले कावन्सिलर मॅशू डिकोस्टान सांगिल्ले आसा कितें कितें प्रायज दवरल्या ती तेन्ना हो आमी एक हे चालू करता सोमारा हे आमगेले आउट जातल्यो आनी सोमारच्यान आमी 1 तारीख पसून ऑक्टोबराचे 1 तारीख पसून विकतले आनी सांजचे ऑक्टोबरा सांजचे 5 तारीख वरांचेर ड्रॉ जातलो इतलें सांगूंक सोदता। मॅशू तुमचो जो संगम आर्ट एंड कल्चरल जो क्लब तुम्ही स्थापन केल्लो आसा वर्साचे कितले तुमचे कार्यक्रम हे आहेत? आमचे कार्यक्रम गेली कितलीशीं वर्सां म्हणजे तियात्र आसतले नाटकाचे आयोजन आसतले ह्यो गोश्टी जायत असतात। हाचे पहिले अध्यक्ष बाब ओलिवर फेर्नांडीस आनी ताचे फाउंडर मेंबर हाणें हो क्लब सुरवात केल्लो आनी हाचे विविध कार्यक्रम ताचे पयलीं 18 तारखेर आमच्या आतां रवींद्र भवनान गांव जाला जाणटो राजदीप नायक हांचे नाटकाचो प्रयोग आसा। खऱ्या अर्थान म्हादयेचेर आदारीत हें नाटक आसा। हें नाटक परत एक फावट रवींद्र भवनान जावचे लोकांचो डिमांड आशिल्लो ते आयज नाटक आमी कुडचड्यार दवरला। अशे विविध कार्यक्रम फक्त सोडगीर विविध कार्यक्रम हे क्लबांतल्यान जाता आनी ताच्या मुखार ब्लड डोनेशन गेम अश्यो गोश्ट्यो हे क्लबांतल्यान जातल्यो सांगितल्यार दिश्टी पडटल्यो। आनी हाज्या पयलीं सुद्दां आमी बाकीच्या सणांनी अश्यो लॉटरी घातलेल्यो आहा। परत थोडे चतुर्थी बोनांजा लोकांक एक कॅश प्रायज कितें मेळचें ह्या उद्दिश्टान ह्यो लॉटरी आवड केल्या फक्त 10,000 कुपन आहा। केन्ना स्थापना केन्ना जाल्ली? स्थापना केन्ना केली? स्थापना 2007 ह्या वर्सा आनी तांचे फाउंडर मेंबर हे आमचे ओलिवर फेर्नांडीस तांणी आतां एक अध्यक्ष म्हणून म्हाका नेमिल्लो आनी हो क्लब मुखार व्हरपाक आमचे कार्याध्यक्ष बाब दिलेश सांबारी हांची आमी निवड केल्ली आहा। ओलिवर बाब तुमी हो स्थापना जेन्ना केलो संगम आर्ट एंड कल्चर क्लब जॉइन केलो तुमी कितें चिंतून केलें तुमची मला एक 5 years बॅक आमी प्रोग्राम पण नॅशनल प्रायज विनर्स आसले आमचे PI जाते करून ते नॅशनल एवॉर्ड बी मेळ्ळो ताका आमी ते सत्कार केलो। मिस गोवा तुगे जातले ते सत्कार बरे क्रिकेट प्लेयर भुरगे तांकां आमी स्टेजीर व्हरून तांकां आमी आमचो फॉर्मर आमचो MLA श्याम सदरकर ताका हाडून आमी तांकां सत्कार केले। हे तरेन आमी बरो प्रोग्राम केले आनी आमकां दिसता बरे बरे कार्यक्रम करून लोकांक मातशें उर्बा हाडपाक।